أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف الحمد لله رب العالمين أمي تغني الله سبحانه وتعالى في كبو أن ربكم ترما وكفي أمان سيزي أمي نسيرو دالني الله سبحانه وتعالى تغي نبلا جني كفي أمي مسبا الله سبحانه وتعالى تنو أما فشغدي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكفي أمي كشي أني نمامو كيكرا نغا سوكونا مغو سانمام ني كرا على موسانيا كبو نغو أني فيلي أني نبلا جنينا الحمد لله أمي تربين دي رمضان كنكا مامي بامبلو دونانا studio ka baro kenega o anga sheikh no sheikh Hussein Surabi walina anga sheikh no Ali Diko ama fo ahlan wa sahlan wa marhaban bikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala inshallah adansi alhamdulillah o kona kono baro re sigi kunye mi amna baro ke masala ka fo masala mi mako qadir kum no o kela ka ben selba kalot leta an segima karamogo bambolo nyinga daman bana amna tindon la jabi bena soro kabo yoro inshallah taala amna wasado ulu jabula ama dabne anga sheikhula no Ali Diko ama fo ahlan wa sahlan wa marhaban bikum inshallah ustad ahlan wa sahlan wa marhaban bikum inshallah taala alhamdulillah nyinga bambolo o nyinga folo mi ka tindon la ole gadiru kumu yere fin jumale be se ga mu fa ene gadiru kumu na ba don munu fonama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم محمد وآل محمد أمي كما دمنا ني مسبا الله تعالى توي مسامي ما دمنا نتلابا أماني ني علي مسبا الله تعالى في aka soli jidi ka krenkrenya ka ke an kunti Muhammad kan sallallahu alaihi wa alihi ana su dogew ama ufo ayre aka jijala assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ayan wuri kana kenen bade do alhamdulillah o ko so ame foli la se d'abord an nga lamen ke ba o bema inshallah sambe foli ko fe inshallah alaka a chama ɲɔgɔnna don an si la seliba kalo ye kaloba de donc kuma lasurunya bolo ma an bɛ nin kalo min kɔnɔ n'i ye ɲininkali kɛ fana ko gadiri yɛrɛ o kɔrɔ ye di gadiri yɛrɛ fana bɛ yɛrɛ sɔrɔ la fana seliba kalo de kɔnɔ i y'a ye donc o de kosɔn san'an ka da don gadiri la an b'a fɔ fɔlɔ ko an bɛ mɔgɔw sanbe foli kɛ donc inshallah ala ka caman yira an na inshallah ni gadir fana ye donba de don ni yɛrɛ y'a lajɛ a nana bila kalo min kɔnɔ ka filɛ yɛrɛ ko kalo min n'a bɛ fɔ a ma ko zulhijja walama seliba kalo wa larabuw fɛ walama a fɔ heji kalo ala yɛrɛ bɛ kali ni fɛn fɛn ye fɛn fitinin tɛ bon ni ye gadiri yɛrɛ ta k'a filɛ i b'a ye k'a fɔ ko ni ye seliba kalo yɛrɛ ta k'a filɛ i b'a ye k'a fɔ ko ala kalila ni zulhijja ye wal fajiri kɔnɔ wala yal ash tafsirkɛlaw b'a fɔ ko non ishara de don ka na seliba kalo daminɛ na kuma lasurunya bolo ma n ɲininkana min na n bɛ taa o kɔnɔ directement o min ye gadiri ye parce que n'i y'a ye an bɛ k'a fɔ ten gadiri bɛ bɛn seliba kalo tile 18 don ma o de kosɔn yanni i bɛ adresse di don na a ko ni san ɲagamina jatebɔ o tɛ ya donc o de don gadiri bɛ bɛn seliba kalo tile 18 don ma mun de y'a to a bɛ fɔ ko gadiri ka d'a kan ko dɔ de kɛla hadisa dɔ de kɛla silamɛya kɔnɔ ka bɛn nin don nin ma a kɛn bɛ ka bɛn yɔrɔ min ma o yɔrɔ tɔgɔla de tɔgɔ tun bɛ gadiri i y'a ye arabukan na ni san nana ni ji bɛ woyo o bɛ taa kafo yɔrɔ min na u b'o yɔrɔ de kolo gadiri i y'a ye donc gadiri yɛrɛ n'i y'a yɔrɔ ɲini maka ni madina cɛ parce que madina ni maka cɛ 500 km de bɛ yen 500 donc 500 kira bɔnnen kɔ a ka heji la heji laban n'a bɛ bɛn hijira san 10 ma kuranna aya bɛ jigin
ka ɲamara dɔ di kira ma k'a fɔ sallallahu alaihi wa ali k'a ka lase o kɛn min kɛ a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka bɛn kɛnɛ min ma k'a fɔ mɔgɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min tun tɛmɛna kɛnɛ kan ciw bilala ka taa f'u ye k'u ka segin mɔgɔ min ma se fɔlɔ kɔnɔ kɛla k'u kɔnɔ seli kɔfɛ ni kira wulila ka a ka kutuba dɔ lase mɔgɔw ma ni kutuba tɔgɔ bɛ wele ko kutubatul gadir o lon tɔgɔla de bɛ wele ko gadir donc n bɛna bɔ kuma na inshallah n bɛ misala ɲininkali tɔw kɔnɔ inshallah rabbil alamin inshallah taala hakilila ko bayanu fisayala an bɛna question filanan min b'an bolo ka tindi an ka sheikhu la n'o ye sheikh Hussein Sorabi ye o le karamɔgɔ Diko bɔla ka min fɔ sisan est ce que yala aya nana kuranna aya yɛrɛ kɔnɔ min bɛ gadiru fɔ wa est ce que kuranna aya bɛ yen min bɛ gadiru fɔ a ɲɛna wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين يقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويقول النبي صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فهذا علي مولاه شيخ يا فنان بيفو شيخ علي ديكو فنا توفو إن شاء الله مي كا كيسون جابيه أو قرانا كنو آية دوبي مين بكما غاديرو خمكا مسكا فو آية فلان يونغ آية رمي من نبنا كما آية كلينيكا وآية loni kelaw be a fama ko ayatul ikmal c'est-à-dire aya mbe ka kuma dina dafalinka aya to abe ka yira una dina dafalani muye do aya to kono Allah subhanahu wa ta'ala ko al yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum ko bi ma minu kafiriyara ولو جيتيغلا اكا دينما فلا تخشوهم كان سرون واخشوني ايسراني علاني اليوم اكملت لكم دينكم بي ني اوكا دين الدفاوي واتممت عليكم نعمتي ينكا نعمه دفا او كنا c'est-à-dire نعمه الهدايه كان دا نعمه وابسكا كه لنين بين نعمه يعني مطلق النعمه نعمه كاچا مكركر ابولو ما كاندا نعمه ورضيت لكم الاسلام دينا كون جينا اسلام ياما او بلكم دينا لون كلاو يا يرا كفوني اياني اجيغلا كرا كاديركم دون صلى الله عليه وسلم محمد اياني جيغني كو على كرا كان الله سبحانه وتعالى أي كنتو أككرم أيا ورلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته كو أي كرا فين لاسي فين من جيغلايما نيما اللاسي أكلكمي فما بلغت رسالته أكلكم مما ساموان سبب برا أكلكم مما الله سبحانه وتعالى كرا لسي ساموان سبب نكون ويموي علي بن أبي طالب كولاية كتير خمدو أوراني بلا حديثا منو نانا غفو كنو حديثا غفو كنو كو ياسر على كرا أبي سكولا كبو هجي كنانا بتلا هجي دوم بتلا سكون دالا كرا سلا يرو دولا يفهم كو خم ورا توكو يرو دوت ما يفهم كو غدير لا نين مبالا جيبي لاجن يرو منا حسن شكي اشاره على تشومنا دونك جيلت ملاجن ورا توكو لا دونك ورا توكو مؤمن تمي بوتاملا donc obita sigora ko yera lafiya no mako be jila wala no mako be jila so aka o yera sane wala makami wala mako ka bigon la mi jina donc to be jigoro to ta ala kira jiglai ngana kuma je hein do ala kira aye kira lase
ko sa maa min kɔnna hejidenw tɔw ɲɛ k'o ye taa u bɛɛ wele ka na donc hejidenw bɛɛ lajɛlen lajɛna tumana min na alakira muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye khutuba dɔ kɛ khutuba jan dɔ a ye kuma caman fɔ a ka khutuba nin kɔnɔ a ye kuma min fɔ a ka khutuba kɔnɔ a dɔw le bɛ nin ye tan a ye imam ali bolo kɔrɔta sanfɛ ka yɛlɛ sanfɛ ka yɛlɛ o y'a sɔrɔ o ye ɲɔgɔmɛ minɛnw fara ɲɔgɔn kan ka wala kira yɛlɛla a kan ani imam ali pour que jama bɛɛ ɲɛ bɛ se ka da kan cogo min na donc ala kira a ye imam ali bolo kɔrɔta ko man kuntu mawla fa aliyun mawla hadisa ni lafzu dɔ kɔnɔ walama hadisa ni ka langage dɔ kɔnɔ ko fa hadha aliyun mawla ko ni ne kira ye maa min ka kotigi ye kotigi n'a fɔra ko kotigi ne kira muhamad ye maa min ka kotigi ye kotigiya c'est-à-dire n'a fɔra ko mawla laɲini min b'a la nin a kɔrɔ yɛrɛ ka bɔ ka tɛmɛ ɲamaya yɛrɛ kan mawla waliyu laɲini min b'a la maa min n'a ye kanto i ma ko du tasuma la hali ma dɔ ka ɲininkali kɛ donc a bɛ fɔ o le ma ko mawla donc mawla ni mawla imamuya kɔrɔ bɛ don a la khilafaya kɔrɔ bɛ don a la ɲamaya yɛrɛ kɔrɔ bɛ don a la maa min ni wilaya sabatini b'ale ye ale le ye imamu ye ale le ye khalifa ye wa ale le ye ɲama ye ale le ye maa min ka ɲi ka jama mara maa min ka ɲi ka silama mandenw mara a kɔrɔ b'o ye donc ala kira ko ni ne ye maa min ka mawla ye ali ibn abi talib o tigila mɔgɔ ka mawla ye même hadisa nin ka langage dɔ la ka ala kira ko allahu subhanahu wa ta'ala awla bil mu'minina min anfusihim o le la ala kira bɛ tila ka fɔ faman kuntu hadisa nin lafzu dɔ la faman kuntu mawla fa aliyun mawla c'est-à-dire a ye kayidu bila kuma yɛrɛ la voilà a ye kayidu bila kuma la mɔgɔ min ye kira kɔni jate ɲama ye o kana ka ale minɛ hasan donc ala kira muhammad a ye a ka ɲamaya faru kɛ mun ye ala subhanahu wa ta'ala ka ɲamaya ye ka imam ali ale ka ɲamaya faru kɛ ale kira muhammad ka ɲamaya ye donc b'a yira k'a fɔ imam ali ka ɲamaya faru ye mun ye wilayatullah subhanahu wa ta'ala donc ala kira muhammad a tilala k'a fɔ Allahumma wali man wala wa adi man ada wansur man nasara wa khuzul man khazala da ala kira muhammad tilala ka duwawu kɛ imam ali ye maa min sɔnna imam ali ka ɲamaya ma ko ala ka o tigilamɔgɔ dɛmɛ maa min ye ali dɛmɛ ala ka o tigilamɔgɔ dɛmɛ maa min ye ali juguya ala ka o tigilamɔgɔ juguya donc en bref n bɛ se ka ishara kɛ aya min bɛ ka kuma gadiru kan o le bɛ ɲɛ n'o tɛ kuma ka ca wa dalilu sigi aya ni dalilu sigi cogo fana tuguni a ka ca inshallah alhamdulillah sheikh surabi banasina ka hadisa nunu cogo fɔ an ɲɛna n'a fɔ hadisu gadiru kɛla cogo min na gadiru tɛmɛna est ce que sunamɔgɔw fɛ est ce que hadisaw bɛ yen u ka gafew kɔnɔ gafe bɛ yen gafe sabatunu na min bɛ hadisu gadiru fɔ wa alhamdulillah rabbil alamin kuma la sunya bolo ma an bɛ se ka min fɔ ni a ka mɔgɔ diya a ka ɲɛɲɛ o hadisa ninnu kan walama kitabu mun kan kitabu min ye hadis gadir a y'a ko fɔ an ka lɔnnikɛla dɔ bɛ yen n'o b'a wele ko alamɛ amini ale yɛrɛ wolosan bɛnna 1902 a fatula 1970 kɔsan mɔgɔ de don nka ala y'a harijigɛ wari la a y'a bɛɛ ta ka don voyage la walasa ka se ka taa ɲɛɲinini kɛ ne y'a sɔrɔ ni hadisa nin a matunu bɛ cogoya jumɛn a kɛ sunamɔgɔ min y'a naati i hakili bɛ se ka se mɔgɔ kan ka juhudu kɛ jija mɔgɔ kan ka kɛ walasa ka ɲɛɲini dɔ don ko la ni cɛnin y'a kɛ ala k'a sara ala k'a baraji a ka recherche kɔnɔ a ye jildu 10 a y'o de naati a ka ɲinini
Jabila. aka ɲinini jaabi la Ay kitabu gafe tan sɛbɛ. gafe tan wa gafe c'est à dire page fitininw tɛ a ye suna kitabu caman nati bibi in na suna karamɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ depuis lawal la fo bi min bɛ hadisi gadir walama waqi'atul gadir min b'a lakari min bɛ se ka sɔrɔ suna karamɔgɔw la mɔgɔ dɔw bɛ se ka sɔrɔ o bɛ na laɲini dɔw ɲini k'a kole wa ka kɛnɛma dɔ yira k'a fɔ nin kɛnɛma nin tɛ nin yira walama nin kɛnɛma nin tɛ nin yira n'o tɛ n'i ye i n'a fɔ karamɔgɔcɛ yɛrɛ bɔla aya nin kan k'a fɔ sisan o yɔrɔ la ibn abbas shawahid tanzil kɔnɔ shawahid tanzil lahaskani ale b'a yira k'a fɔ ko aya min karamɔgɔcɛ y'a fɔ sisan ayatu tablig ko b'a yira k'a fɔ ko a jigila gadir le la i y'a ye ibn abbas fana ani abu sa'id khudri an ka hadisa an ka sahaba caman bɛ yen ni o tɔgɔ nati la k'a yira k'a fɔ durul mansur kɔnɔ yɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko ninnu hadisatul gadir ninnu aya ninnu o y'a fɔ ko ni jigila gadir waati la donc gadir tɛ fɛn dogoni ye inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ustad karamɔgɔkɛ bɔla ka min fɔ yala fɛn b'i bolo i bɛ min fara a ka fɔtaw kan wa k'a fɔ sunnamɔgɔw fɛ yala gafe b'u bolo min b'a sabati dɔ b'i bolo ka fara a ka kuma est ce que hadisa fana ni nana ka bɔ olu yɔrɔ wa walima mun bɛ kan ka gadiru kɛ gadiru yɛrɛ fɛte a b'olu dɔrɔn de fɛ. Alhamdulillah rabbil alamin. N'an ye suna gafew filɛ an b'a ye k'a fɔ suna hadisa gafe ninnu kɔnɔ hadisa caman ba de nana hadisa caman ba hadisa dɔw i n'a fɔ hadisa lɔnni a bɛ fɔ cogo min na a bɛ fɔ ahadisun sahiha hadisa sahalenw ne hadisa dɔw bɛ o ye ahadisun hasana wa suna lɔnnikɛlaw yɛrɛ y'a sabati k'a fɔ hadisa ninnu fana tuguni ko hadisa minnu lɛ danganiya le bɔ o la k'a fɔ k'o bɔra kira yɔrɔ par exemple n'a nana musnad ahmad bin hanbal kɔnɔ an bɛ hadiso gadiru sɔrɔ a kɔnɔ ni an nana fadailu sahaba li ahmad bin hanbal an bɛ hadisa nin sɔrɔ a kɔnɔ ni an nana zahabi yɛrɛ ka gafew kɔnɔ i n'a fɔ siyaru alamin nubala an bɛ hadisa nin sɔrɔ a kɔnɔ ni an nana almusannaf li abi shayba an bɛ hadisa nin sɔrɔ a kɔnɔ ani suna gafe caman ba ani suna hadisa gafe caman ba ni an nana albani ale ka gafe min tɔgɔ ko silsilatul ahadisu sahiha an bɛ hadisa nin yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ wa a y'a yira k'a fɔ ko hadisa nin a sahalen ne suna lɔnnikɛlaw y'a yira k'a fɔ nin hadisa nin ko mutawatir mutawatir la ɲini min b'a la c'est à dire hadisa nin lakalebagaw u ka ca la wa k'a fɔ ko u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan nkalon tigɛ an b'a ye k'a fɔ a kelen tɛ sɔn yani wa bi ibaratin akhaf i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na n'an bɛ fɛ ka tɛra tɛ fɔ kuma ɲɛ surunya bolo ma an b'a fɔ le ko hadisa ni danganiya le b'a la ka fɔ a bɔra kira yɔrɔ sunnamɔgɔ lɔnnikɛla min y'a yira o dɔ ye ibn kathir a ka tarikh ibn kathir a volume 5 na a page 214 donc ale ni kumakan lakali ka bɔ zahabi de c'est à dire zahabi yɛrɛ ka miiriya le bɛ ɲɛ da ko zahabi ko wa sadrul hadith متواتر أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه donc ذهبي ko hadisa ni parce que hadisa ni damne no ye man kuntu mawla fa'alin mawla ani hadisan laban alama wali man wala donc suna mo lon kala do hadisan laban olu be siga bila kasura hadisan laban yaran siga fuita siga Allahu akbar donc ako hadisan ni damne ko siga fuita la ka fa barakira akon fola nganyale be alela ko ni kuma kan bola ala ko kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam lon kala wara min ye ani sabati o ye abul khair shamsuddin muhammad bin jazari ash-shafi'i ani hujjatul islam al-ghazali ani zahabi alifuna tugia sabati kafuni hadisa ni ko asabati ne aka gafe kono siyaru alam nubala ani fa as-sanani alifuna tugia sabati ani gafe tabako tawdihul afkar
anana ale fana to kono ko sabatilene sananga me gafe jati ama gafe ka cha rete ban jati ka cha fana to yaira ka foko hadisan ko afola fana ni tawatirune shu'aibul arnaut ale fana to yaira Allahu akbar o kuma kan kono ye yoro do fo mana iko maula korobe mami na ko dotation e be do bo ina fo bolo fara do wa fo chugo mimna ko maula ko akorole ko khalifa ya est-ce que yala maula ya akorole khalifa ya be koro juma dia bonaye maula fle arabukana ambaye ka fo maula koro chama bala akoro de miye an-nasir de mebaga akoro de miye jomin kan hore yala hay fama ko maula akoro do e miye nye koro min fo katemen mami c'est-à-dire mami be auka kotigi e fo mako maula c'est-à-dire bi bar ni wala bi ibaratin akhaf mami be akwa nyama akoro lo boy maula fana tungune ko koro min bala yani al muhibb kanu baga donc akoro kacha men koro baba dama ne yemini fo nyama deme baga kanu baga ani mami be auka kotigi c'est-à-dire nyama ola fo karina do kasoro hadisan kono hadiso gadir kono min be kayira ka fol la nyine min be mawla la hadisan kono ko ye nyama yale ola ne aye hadisane matnufle o jumale hadisan be ka ishara kala c'est-à-dire hadisan be ka la hadisan la nyine bo ole maula kalimatu maula lafzu maula le mot maula minana hadisan kono la nyine jumale be ni koro baba dama min yi ofo nayi hadisane taksufle na fa fara kana chogna matnul hadisa kam matnu ambaye ka fo hadisan qara'inu lafziya an kan ko le laje qara'inu haliya fnatu an kan ko le laje hadisa ala kirat meka hadisan fort manamna ka tulla halayamna an kan ko fnatu laje donc d'abord debna ishara ke qara'inu haliya la hadisan jigla ala kira ya hadisan fo ka tulla halayamna d'abord mami ya hadisan lakla ya ira ka foko ala kiraye sahaba ullajen yoromina ya surat le ka fari kojugu le ka fari Allahu akbar we follow flana heji de minute me katana ala kiraye ya maradu ko bekana ko bela jeni laje ko bela jeni na faranyoka sabana ala kira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi aken ko ka fo man kuntu maula fa aliyun maula ayya mariadi ko sahaba ka bay ake aliye est-ce que hakli be soama ka fo ni la nyine timbe ko deme baga wal material wala ma ko tiri wala ma ko kanu baga est-ce que ala kira timina be wolewa est-ce que ala kira timina mogo lajent le ban korowa est-ce que ala kira timina mogo yamara ko ka bay aka aliyu ya ntoke ambaye koro min be benin qara'inu nu mawle nyama yaye khalifa imamu nyama ya ani mauka kotigi abe ben ulema ega kuma da fosa ko kiraye sabab la bayake est-ce que sabab bele bayake walma sabado bana bayake lima o kene kan sahaba bele bayake hal hadisa do sabatin me ka fo hal muso yere bayake fen mo ma to me kene kan o bela jene bayake Fatima Zahra ne kira muso ulu bela jene bayake be ko muso yere ka bayake ra chomo e jido tasado kono ka rido bla woni nyonche Imam Ali ka bolo de jinna muso tla ko bolo de jinna ka donc ulu ka bayake la Imam Ali yetane mais chawlu yo bolo do Imam Ali butega kono ka bay aka alhamdulillah rabbil alamin ame kramo fo wati na chogo fe amana bi baro bla inshallah taala comme anga page alhamdulillah rabbil alamin nala fanga si amana dale kabla
ni ɲininkali wɛrɛ bɛ mɔgɔ ni ɲininkali bɛ mɔgɔw bolo n'o ma faamuya sɔrɔ n na o bɛ se ka question walima ɲininkali dɛndɛn an ka page kan walima an ka numéro min an b'a bila u bɛ se ka ɲininkali sinsin an na o la inshallah taala karamɔgɔw bɛna jaabi o kɔnɔna na an bɛna bi baro bila yan an b'a fɔ kumakan sanuma min bɔra karamɔgɔw da n'o ye Sheikh Hussein Sorobi ye n'o ye Sheikh Ali Diko ye an b'a fɔ u ni ce u ni baraji u ka jija la u ka walawalali la silamɛya ye ka se ka diinɛ ɲuman lase mɔgɔw ma cogo min na o kɔnɔna na an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ san caman b'a la bolo yarabi ala ka san caman yira an na kuma ninnu fɔla ka mɛn ni ko ɲuman ka d'a ma ka baara fana nɔgɔya yarabi ala ka kɛ k'an kɛ maa ye maa minnu sabatila wilaya kan yarabi ala k'o kɛ an b'a fɔ ko asadala ayamakum an bɛ kuma kuntigɛ ni min ye an b'a fɔ alhamdulillahi lezi جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما فو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نالا سنعمي نيون سرو شنورلا ني كنا كلين باروكا وعدا السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم إن شاء الله على خير على من كنتم